Social ethics. Our topic is about Maris Rocal's cheating issue. Maris Rocal has been embroiled in a cheating controversy involving her own screen partner Anthony Jennings and his ex-girlfriend Jamila Villanueva. The controversy erupted after Villanueva shared screenshots of private conversations between Rocal and Jennings on social media. Actually, wala man nakita nga fake news about sa atong issue ha, pero namin na na-observe about sa mga comments sa mga tao kung naimalik nga chat or convo ano ganyan lang masulti mga bads nga information nga panghatag nila sig unsa na lang like ani mao gid ni masulti sa mga tao if na kay mabuhat nga mali wala sila nga kuna-una nga sakit na para nimo pero saon man nga social media grabe kayo so mo gini ang mahitabo ay dahang mga bash nimo mga maling information yana. What should we do to improve the system or in social media to avoid fake information? Social media platforms should invest robust fact-checking mechanisms, collaborating with reputable organizations to verify information. 2. Platforms should hold users accountable for spreading misinformation.